adofo na tiefo na hwefo na nuanom ne namfonom ne atamfo no minim sɛ den a medem wotamfo wanya atamfo kwara na kyese bible asem okan kyese ni ho adom bi na adom me adom bi so na adom ama wote ase ene mmiri adom bi na adom ye nyina ene so da twedi ampo Nyankopɔn tumfo basa yadom kwame yada na se enunyam ni sura nka ni din ene nyimire wo buruchire na ahwe me minim sɛ buruchire fo bi ta ahwe me ye sister mi na nyame hira no nka ho wo bebi biara wo se program de wonya ahwe da mo nhye video no mo nhye na asem ni ntimi enkwachiri sene bible ne kan se asem ni ntimi duru wi ase afa na nyina ansa ya je nkwa Yesu no waba ya bra kebente se no nanse yentai hu no otete kakrakra ya de na ebesan to achi no kiyata so kiyata Ebenezer onso so chiasro konkoma na nyame kromfo dongo krom mechia mu ni na ahwefo ni na ahwem dongo kromfo magusuafo me na hofo mu na mechia mu nemu ye behwe asem bi enne de ye bowura revelation adisem Yohane mi na nte ha no John na disem Nyankopɔn da na di kire se awie mere beba ye behwe ye bra Joseph ose wadwen ne me nyame nhyira wonka ho nyame nka ho ye behwe revelation how Nyankopɔn how mako 7 a obehwie gu asase so owu abaji the mark of the beast ni bi ye behwe senetie how na tie because as a Christopher ya tie da kakra na mo minyane mo munna munyane mfiri munnam ba bibiara mada kotu bia munyane na mu hu se bibi di yanim eba wa hu siesie ni ne ya entwa kwakasa ochena anadabi dabi ya hye ne sa Kristo ni hye na de sa hye ne se anytime bia se Awurade Nyankopɔn na Jesus no oba nne ubenya tena bia ba makra na se wanwu enna ne 6666 ebeto a bisa so betime gina ana wuntumi nyina ye behwe o Bible nim ye be fa ya so no Revelation 16 verse 1 ne ba no ho na ye behwe ya asem no ene de ye bogura o de sen Revelation na kasama di se bibia nsam no ho ye hu ye behwe wo abeje mark ni bi na meka se sese na ya hyehyɛ to ho no emma adebɔneefo esu di show team ana emma akristofo eba ama atenenefo nti odofo sa otene a ye behwe se gidi abetim di agina ewo sa wie ye mere mu nti na Revelation 14:13 ose enhyira de wo mo Awurade mu sese ekọ wo Awurade dim sese no wo ye enhyira na mu bompa ye kese pa se obetimi wu wo Awurade mu afiri mu sese ekọ na wo se no ama na sese ne beto de a ma me papa wo se ne Bible kan onipa bia no obetimi agina no onipa bia tu nyina no because eye hu na wo de ye hwɛ se ye ya de ketua bi wo fi a ne eja hyewa senetie oha na o ma ne beta Christopher anu wodin Christopher ye betu ye so sa wo mmire bi beba aya ne ye nuanom se Pentecost for se praise for to nwumbi se nyame ma ye ritu se minyanta ban bi ametu ma me uni ba bi atuko wa me sra uni ba bi atuko o asase we so ote asase we so na o de sense na ba beto ye behwe ne Bible ne kasafa ho Bible ne kasafa sisi no awiye mere no se oje mark ni bia o hawa beto oje mark ni bia o se won salifa ana wo mama so na hefo ana de sa o hawa yi ba mo so ya ma Bible na akasa ma no yeah also on show din na mo share videos ni mai na asem ni timi ko akiri ye bra Joseph ose na me nhyira be biara wo biara me so de bia so nya me hweda be bia wo bia nya me nka ho na so ndwe so mra so ye na me no nya so mra so kese na de bia na ewie peye me se wo de
wohwɛ me de bia na adu awie wo den de wohwɛ me pa nyame hyira ye behwɛ e be start from Revelation chapter 13 verse 6 ona ye hwɛ yasem na firi ona ye hwɛ afiri ye wi ya de ba 16 ma wani na ho e ma obi mfa asem hunhu bia e ma me dada wo Abraham ben Moshe ono de o se oye Judaism onyi Kristo ni o dada manfo se na Bible na beka o se asem no wo de hinta omo nso mu nim ade no wo de hinta nyansafo Abraham ben Moshe ene evangelist Adai on face asem no mu de omnim network ne hadwen se na ne meka na network ne hadwen se you be kan Revelation chapter 13 verse number 6 wo wani kan antwere wudin wani kan antwere wudin ewo enkwa nwani free na ekono wani kan antwere wudin wo nkwa nwani free na da ekono wo aso die kese na me kan Abraham ben Moshe office onimade Bible scholar waya de osua de se na osua ne sala ka Kristo ko osua de nkeye na emu wayira wo ye Jew ni Abraham sound de we Jew ni oka Jew fo no na so hwe Bible ni mu a Jesus baaye no na Jew fo ni nyini na wa Abraham o te Ghana na so de wo nyi Jesus na oka Jew fo no ho a na da bi o wo da wo si onyi Jesus ni a ade na won ka wonu ntum na ntra ba bi won ka wonu ntum na won tena wo ba bi le mo sa Kristo fo so ni da ha e wa ha se o se na wo gye otwease no na wakoda da amanamane otwease na gogya no Abraham Moshe otwease no ba ko yeah must be must be what join here video no mo share my yeah must be o watch me live wo donko krom nyame asomdwe kan ho onye okese se wo so wa join me yeah wo so wa join me na me ka Abraham Moshe se mo hwe mu huyie o sa kwa no ho na ne nsem na wokeka no wo a obaji na di wo asudie kese wo abaji na di wo asudie kese pa na wo nso so a wo tra mo bia bedada wo de tena ho pa na obi dada wo ana obi dada wo so a eno so yenkom hye kese a ya hyato ho oso na betumi onko be omo mapa wo nimpo mbetu akudi omachi evangelist Adai ono so evangelist ono na eka wo kon se evangelist ye asogers fodin wa monhwe asogers fodin na Jesus eye ship ebesi takrade eja papa o si Jesus eye ship ebesi takrade ta na oka John Bruni John Austin Bruni yeah John Bruni nyame chira se wadwane e wo watch live yeah braba akoso Apostle Emmanuel Odonfo Frempom nyame asomdwe kan bibiara wo de bia meta ahwe wo che nyame asem ne mai wa wo che mai nyame chira bibiara wo biara no nka ho ye behwe a Kristofo ye waso de kese ese ye de tu ye tirim se emire bi de yenim a eye hu beba emire bi ehu beba ye nyame so chira nyame so onchira no nya kese pa nyame chira no nya kese ye wow da Kristofo ye waso de kese emire bi beba wa mark no baji bia to hu bia no nya obetu bia to hu bia no waso de kese enti je be start free Revelation chapter 13 verse 6 ne ban ye read aba verse 16 Revelation 16 ni ahwe ne asem no e kan ho ahwe ne e kan ho ozo nshira kese wo de bia nsem pa de bre ye be hwe ose 13 Revelation chapter 13 verse number ose na obie na no kan agusem tie Nyankopon so obeka ni din ne ntomaden e won a wotete soro no agusem yeah Pastor Richard wow yeah ose na obie na no kan agusem tie Nyankopon so obeka ni din ne won a wotete ne ntomaden ho agusem verse 7 na wo ma no kwan se ontu ahontefo so sa ana me ka se sisi ne ban e mamma adebonefo ana mamma akristofo ni mu atenenefo ana sa sisi ne e ba mom e betu atenenefo so sa nti abrabo be na obode akohia Yesu nti dani duru ha obetime agina Revelation 14:13 ose ehira ne wo ma wu owurade dimu ekosisi nti wo anim se wo de wu owurade dimu nti amane bi wo ho ma se na Isaiah 49 ebe kan Isaiah 20:13 also be kan no na ye ntoa so ose na wo ma wo no kwan se ontu ahotefo so sa yeah
na woni won so nkunim na wo ma na emusuakuo ne enkrofo ne kasahodo ne ama nyina so tumi na won a wotete asase so nyina bekoto no won a wan firi wiase asehye wan firi entine wan firi wiase anhya se antwere wudi oguama no monim dia ene obi na bonyo so ti ase o tinti yo onamu nagu amane de bi beba aha de bi beba nti ye behwe wo wan firi wiase asehye antwere wudi oguama no enko won de ene waso de kase ye verse 8 means osina won a wote asase so nyina bekoto no won a wan firi wiase asehye antwere wudi oguama a wokunu no enko won monim no oguama no enko won wan twere wudi Kristo wan twere wudi woni dia ene mama papa wo asembo ne po yeah verse 9 no o se obi waso ama ontie wo bem na waso tie so bi fa ne nomu a be fa nomu so obi di nkrante kum a etwa se wodi nkrante kum no ha na hotefo bo aseto ne gidi wo ndi ha na ye behwe Kristofo papa ani Kristofo bone o se obi waso a wontie so obi di nkrante kum a ha so etwa se ye di nkrante kum no na ose na ahotefo bo aseto ne gidi wo nti ha na ye behwe ahotefo bo aseto amunyama Kristo ani gidie nsa ye twen kranta betime gira no a odi aso tinyame nyase na wabɔ mpa yesa nyame wontie upekunu nyame onfa ma nti eno ate usintibia ma okodi ade fufura chidia na ahara ye betwen kranta ata ahotefo no ana betime gina untimi nyina ene sa mark no wugibia ye hwe ne yebeto Revelation chapter 16 ene de menche asem na eyetew ohaw edikan Revelation chapter 16 verse 1 osona meti eni kese bi ayefiri asoro dem ro ka kire abofo ba aso ne se monkonko hwe yankopon abufu okuruwa no ngu asase so na de odikan no koye ye hwe ne koye ye na osona de odikan no koye no ko hwe ne kuruwa no gu asase so na akuda abon etutubo nipa a wo abo no ginaye no hyede won a wo koto abo no honi no okuru kese pa kuru kese ne dikan no onyankopon ohaw no kita no 7 no behwie agu asase so wo a waje satam ne rapture no abako wo atimi gina no kudu awie no yaje ukọ ti ha ne ye behwe se ubetumi agina na se untumi enyina wo abaji mark ni bibia wo wasodie kese enti kai wo wutirimu se amane bi ba na how bi di animu eba enti wo de me twen na wo kira masakira enne masakira maame oboa na na wu a unim da odi bewu meso bitimi kokko bisa da odi be yie da odi betu kwan na so ntimi bisa do odi bewu da ontumi bisa da osna di odi kan no koye no odi kan no ono na aba no no ko hwe ni kuru anu gu asase so na nkuda ye kan kuda ekuru Pharaoh time Egypt say ekuru ne ba sa Pharaoh ni ne dom no so no ekuru we de mjiri sa be chen ekuru de be chen gu asase so na nkuda bone etutu ba nipa a wo abona ginaye mark ni wo bia mark ni bibiraji bi dada America fo no de o hwehwe abakosemu am de o magye mark ni bi dada am do bibiraji ntom de o do mo asi wo se amane ne de o de mu nde o de ejande bi o mhuja o mo test hwese senete MC jan o jan o mfie de sua na so kese na eba da ho twem o so wona o abona gina ne wona wo koto huni no verse 2 ne yan hwe o hawa etosom yinu ba akwa ba o ekuru betutu what the mark of the beast in dia obeji na wonye persecution eba you ready papa abrobi na case be you ready you ready neba also how etosom yinu 16 verse 3 Revelation also na de etosom yinu ko hwie ni kuru agu apumu apu ye da ho edu ayi Valentine day akwa amanfo omo amaworo mo ho ko hwie agu apumu sasa da no se beach ne ho ba ye da ye behwe na edane awufuo moja apui emre bi beba bedane moja na buadane moja meba mo amotempo na no yi na mpa to he na akofa tam aba he na akofa nam aba ama nipa we
mesamane bi ba how bi ba ase nipa yate ada ene ma edi anim eba eso chen ne atwam osna de otoso mienu ko hwie ne kuru agu apum na dane owufu moja na apumu mwa nyina wuwi na apumu mwa nyina wu a saa da no benya na mwawe wunya nam bia anwe wunya nso bia nware o epona odi wani atoso na koya dane moja wansa wo be ko so wukodware. Okay, verse 4 ose ohaw etoso miensa de di kan ohaw no ekuro atutu abanipa ho wo the mark of the beast ni bi ekuro eda ho ana pono so yasan hwie adane awufu moja nti wugina bia we. Okay, ose ne otoso miensa no hwie ne kuruwa no gu asubonten ni asutini mu rivers any streams ko hwie gu mu ensu eda okura se etene ene ne eta ho yi na ye be hwie gu mu yɛhwɛ ne nsuo no so yɛ ɔsɛ na ɛdane mogya na sɛ nsuo ta asase ase obi anim sɛ nsuo no ebi ta asase ase nti na ɛta asase no so no ɛno ana ɛsenke ɛkɔ down ɛmi yɛtuma no sɛ saa da no akɔfa sɛ yɛmetu nsuo ma wa wankasa hɔ na bɛhu show no Ebenezer ke ata wɔyɛ stubborn Ebenezer wɔyɛ stubborn paa de bia mpɛsɛ ɛmetwe ba ba me yɛ minyan esi sɛ video no so bɛba live asa wɔbɛtena me nkyɛn na ɔhwɛ adeɛ dani obeba dakre be twena ba na o tutu papa so ha ndɛ wo hu blue no je obeba Ebenezer opa so ba life a senebra na mentwe nto so na be kenkan man why da no ka so ko fie em se ba kudu ya hwe bibi wo Revelation o hawa edi Kristo ni me beba wo abeti the mark of the beast ni bibia o hawa wo be fom enti na medi kankan se asoro fa bu wo mo to nwom se ya me mare tu na obede ni watu maame uni babi atuko misrew wonta bansa da ne bebubu aka wachi uni babi atuko ose yadu Revelation chapter 16 verse number 4 ose de otoso miensa ne hwie ne kuru wagu asubonten asutiri mu na dane moja na mete se ensuo so bofo ne se wo awo ho na wo dada na wo ye kronkron wotene efiri se wabu atensa na wahwie ahontefo ne adifo moja agu na wama won moja anom wo fatasa na mete se eni bi firi aforebuche no mu se ana Awurade Nyankopɔn de nyina zutumfo watemu e nokware ne tene onumpo ensuo so bofo no wo kire nyame roti asase so me se Abraham be mohye mo hwe no bia na Adam o sa akwa no ho Abraham on de so o Judaism obia no ni akinye o de so na onyi Kristo ni a o de tena ba bi onyi Kristo di a tena oba bi why ye de o ye den oye den ye tare no apostle kitabia mu a ebe de paso be wan oye den egusu tar Kristo mu de den ye tare no ye nya ne muda oso how edikan obehwie gu asase so wo momo abo na gina ye ni bi edikan ekuru tutuba ni paso ye tosu mienzu epoi edane ewufu moja ye tosu miensa ensu etata ye nkura ase etata ba bia nyina sansu ne be dane moja ensu be na benya no enam be na benyawe ese enema bi di Kristo fo ye nimu ba asa ya tete ada enya wadwen se ubiane da bi enema mienu Kristo ene bonsam uni Nyankopɔn fa bonsam fa de utimi no oje da bi wo ye den ho de o hye ho oso aha atoso 9 4 no ye hwe Revelation 16 verse 8 oso na de otoso na no hwe ne kuruwa no gu owia so aha na mo amopɔ mo ho no mo benya mo de opo fefefe na aha na ebeba enti ne nkunu gya asra na kakraka na nsa beba why eso trouble oso ne otoso na no hwe ne kuruwa gu owia so na wo man ogya ho odin se onfa hye nipa na da bi o ye hwe ade wa ha ogya ho odin obia yo me dem nko no foda omo no ofo no omo se obia wo ho no anu odin pa na ye o de Ghana ha kwa na obia ne mo no so obia bo tintin ne pa ye hwese na tie ye hwese na obia no etie na ye be san hwe Nyankopɔn bufu agu owia so oso na edi ogya ho odin hyehyɛ nipa umu ekura tutu unya nsuo no aduane nkwa na bi ni na ye san di ogya san be hyehyɛ di ogya be hyehyɛ amane bi ba o haw bi ba Kristofo mo omani na ho papa na nima bi die ni eba oso na de otoso na no hwie ni kuruwa ni gu owia so na wo man ogya ho odin so amfa hyehyɛ nipa na wo de ahuhuro kɛse hyehyɛ nipa na wo kan Nyankopɔn a wo ɔhaw musuo ho
ahoɔden ne di abususɛm because ano wɔden ntumi nyina no nti kwasɛm a na abɛka kyerɛ Nyankopɔn na so na wansakyerɛ wɔn adwene anhyɛ no anuonyam da bi wansakyerɛ wɔn adwene o anhyɛ Nyankopɔn anuonyam ne mo san kasa akwasasɛm wɔka abususɛm tie Nyankopɔn nneɛma bi di Kristo anim ba nneɛma bi di anim ba dɔfo ɛhe na wapere kudu ɛnɛ ɛhe na wapere kudu dwen na hu sɛ wɔda adwen hu sɛ nneɛma bi di w'anim ba na wonim da adi bewu nti boaboa ho sie ɔsɔ bɛba sɛ krɔmfo owifoɔ sɛ wonim sɛ krɔmfo bɛba aso anka de bi anka bɛboaboa ho asie saa na Kristo ma yɛ nɛteɛ ɔsɛ nhyira ne wɔn na bɛbɛtoɔ ɔmo na de gya nhyira ne wɔm yɛhwɛ ɔhaw ɛtɔ so 6 no yɛhwɛ Revelation 16:12 ɔsɛ na deɛ ɔtɔ so 6 no hwie ne kuruwa gu asubɔnten kɛse Efrat mu na emu nsuo wee ɔno nya nsuo no mu na wɔsiesie kwan ama ahemfo a wɔfiri wiase apuye no ho na mehunu ahohom fi mmiɛnsa a wɔte sɛ mpɔnkyerɛne a wɔfiri ɔtweaseɛ no anum yɛka ɔtweaseɛ no bonsam ne aboa no anum odiifo atorofoɔ no adiifo atorofoɔ no wɔn nso kyɛfa wɔ ha na wɔyɛ ahohommɔne ahohom a wɔyɛ nsɛnkyerɛne na wɔfiri wiase nyinaa ahemfo nkyɛn kɔboaboa wɔn ano ma Onyankopɔn ade nyinaa tutumfoɔ da kɛseɛ no mu ka no verse 15 ɔsɛ hwɛ mereba sɛ owifoɔ ha na mɛka no na asɛm fi wɔ ha no ɔsɛ ɔwɔba sɛ owifoɔ nhyira ne deɛ ɔwɛn na ɔhwɛ ne ntaadeɛ so na wanante adigya mu na wahunu ne kwaterekwa na aboa na ɔsɛ na ɔboaboa wɔn ano kɔ baabi a wɔfrɛ no Hebrew kasa mu sɛ Armageddon ɔboaboa wɔn ano akɔ ɔsɛ ɔhaw ɛtɔ so nson last one yɛhwɛ ɔsɛ na deɛ ɔtɔ so no hwie ne kuruwa no gu ahum mframa na ɛne kɛseɛ bi firi asɔredan no mu firi ahengua no mu na wawie na anyinam ne ɛne ne apra na abaeɛ na asase wosɔ kɛseɛ firi bere a nipa ba asase so wɔhu ne saa asase wosɔ kɛseɛ bi pɛn baeɛ asase wosɔ bi bɛba ɛsɛ asase wosɔ asi ɛhe ɔmdɔm sɛ so ɔsɛ sɛ yɛbɔ wiase saa asase wosɔ no ebi maada Ghanafoɔ momfa nkyɛm kakra ECGfoɔ ɔmo agye me nkanea nti no deɛ ɛbɛsa toa so akyiri yɛbɛtoa